अभिशाप दियो नाई माँ सती नारी अभिशाप देला मात्रे वन्य पशु मर्कट भस्म बाचाना सुनी हन से प्रभु रामंकर दास पवन नंदन मोर नाम हनुमान प्रभुंकर दास हाँ जदि तुम्हें प्रभुंकर दास तेबे कहि परिबो वीर माँ प्रभु एबे केउ स्थान रे अछंती मो प्रभुंक निकट आपणक निकट को आसीछि माँ पठाई छंती मते मोर प्रभु श्री राम ठाकुर मु समस्त तथ्य संग्रह करिछि प्रभु केउ स्थान रे अछंती मु जानी अछि माँ प्रकाश कर वीर सुग्री संगे मैत्रा होय राम बाली मारे माल्यवंत रे अछंती प्रभु चापधा सम्राट बालीवीर को प्रभु मोर विनाश करिछि आउ सुग्रीव सहित प्रभु मैत्रस्थ स्थापन करी माल्यवंत पर्वत रे प्रभु विश्राम करिसेंती एबे कहि परिबो वीर केउ कथा मा प्रभु को सहित आउ केउ माने अछंती अनेक सान्या छाते बनागिरी पूरे छात्र पासे तापेसी छंदी चापा प्रभु से स्थान रे एकानंदी मा केउ माने अछंती वीर अनेक भरलोक मर्कट माने प्रभुंक चतुर्पार्श्व रे बेढी रही छन हनुमान आ आपणक संधान लागि चतुर्दिगरे प्रभु मोर सैन्य मानक मध्य पठाई छन तेबे तुमे अगाध सात समुद्र पार होई की परि आसिलो अगाध सात समुद्र कथा कहिला मात्र के मते भारी भय लागुचे बा
सात समुद्र जी देखी किपरि समुद्र पार हेब बोली मन मध्य तार भय जाता हेले ये वन्य पशु मर्कट अगाध सात समुद्र प्रभु राम नाम धरी डेई पड़े श्री राम प्रसाद एठकु आसिले मु एठकु आसे तुमको देखेले माँ तुमको देखे मोर मस्तक आशीर्वाद रही अछि मो प्रभु श्री राम ठाकुर मो प्रभु राम नाम आशीर्वाद बलरे मु आज अगाध सात समुद्र पार होई हे लंकापुर अशोक बटिकार आपण को दर्शन करी दिय मते संकेत मुझी राम पास कहई अधमहीना सदा शिवा मते संकेत किछि गुप्त संकेत आपण को ठेरु नहीं दर्शन करी जाई प्रभु राजी बोलु सुनी करे जानकी दे जदि तुम्हें प्रभुकर दास
ତେବେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ବୀର? ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ? କିଛି ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ମୁଁ ନ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମା? ମାୟା ରୂପ ଧରି ଯେବେ ଭଣ୍ଡୁଥିବୁ ଶିବ ବୋଲେ ନହିଲେ କରିବି ଭସ୍ମ ରାଶି ହେ। ମାୟା ରୂପ ଧରି ଯେବେ ଭଣ୍ଡୁଥିବୁ अभिशाप दे दिया माँ सती नारी अभिशाप पाइले मु भस्म अगाध सात समुद्र पार होई ए हनुमान आसी थिला माँ सीता सन्धान आपण विश्वास जाऊना बोली बारंबार अभिशाप देवा कथा कहूँ ए माँ आपण कौन जापर ना गोटे मांकड़ प्रभु राम नाम धरी आसी आपण कहते आपण निकट में मु माया करुछि ए माँ आसिला बेले मो प्रभु को मध्य मु सही कथा कहि मां सीता ठाकुरानी मुझे मु देखी नहीं कि सीता ठाकुरानी मते चिन्ह ना प्रभु मां सीता ठाकुरानी मते विश्वास हैला भली किछि संकेत दियो प्रभु जानि छ मां आसिला बेले गोटी गोटी संकेत देइछंती मोर प्रभु श्री राम ठाकुर सबो संकेत मु संग्रह करी आपण विश्वास हैला भली कथा कहबी माँ गोटे गोटे संकेत देइछंती मोर प्रभु श्री राम ठाकुर संकेत देना कहिले प्रभु विश्वास न गले काहे बाबू जहाँ किसी घटना घटी अच्छी गोटी गोटी संकेत देइछंती मोर प्रभु श्री राम ठाकुर प्रभु विभकाले माधु साचा कुला दे पछु विभकाले माधु साचा कुला दे पछु प्रभु सहित आपणकर विभागर समय कथा विभागर समय मधुसज्जा मंडप कूल प्रदीप छुई प्रभु आपण को कथा देइथिले मां कौन कहिथिले मो प्रभु कहिथिले आपण को व्यतीत अन्य नारीर अंग छुईबे नाही बोली आउ सेई कूल प्रदीप छुई आपण मध्य प्रभु को कथा देइथिले मां आपण कहिथिले प्रभु को व्यतीत अन्य पुरुषर अंग स्पर्श करिवे नाही बोली ए कना गोटे गुप्त संकेत नुहे मां हनुमान ए कथा मोर विश्वास हेउ नाही वीर तेबे
ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ଆଣିଛ? ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ଆଣିଛି ମା। ପ୍ରକାଶ କର ବୀର। ଚିତ୍ରକୂଟେ କାକ ପାଖି ସ୍ତନେ ଆସି ଘାତ ଦେଲା। ଚିତ୍ରକୂଟେ କାକ ପାଖି ସ୍ତନେ ଆସି ଘାତ ଦେଲା। ଅଭିଶାପରେ କାକ ଜୀବନରେ କାକ ଚକ୍ଷୁ ତେରା ହେଲା ମୋ ମାଲ। କାକ ଚକ୍ଷୁ ତେରା ହେଲା। ଚିତ୍ରକୂଟର ଘଟଣା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ମାଂସ ରନ୍ଧନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ କାକ ମାଂସ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଝଟ କରିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଘଉଡ଼ି ଦେବାରୁ ଦୁଷ୍ଟ କାକ କ୍ରୋଧାରିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଓଷ୍ଠତନରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୋଇ କ୍ରୋଧାରିତ ସରମାରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କରିଥିଲେ ବକ୍ର। ହନୁମାନ ଇଏ ଚିତ୍ରକୂଟର କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂକେତ ନୁହେଁ ମା? ମା ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ? ନା ହନୁମାନ, ତୁମେ ହେଉଛ ଜାତିରେ ମର୍କଟ। ତୁମେ ଯଦି କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ରହି ଏ କଥା ଦେଖିଥାଏ, ଏ କଥା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ବୀର। ମା ତେବେ ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ଆଣିଛ? ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିଛି। ପ୍ରକାଶ କର ବୀର। ଗେରୁଚିତ ସଂକେତ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ମାଲ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ जानकी ए कथा सुनिले माल। श्रीराम ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଲଲାଟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗେରୁଚିତା ଆଙ୍କିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଗେରୁଚିତା ଆଙ୍କିବାର ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ନାରୀମାନଙ୍କ ଭୂଷଣ। କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଗେରୁ ଚିତ୍ରପଟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଥିବାରୁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଗେରୁ ଚିତା ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲଲାଟ ଏ ଗେରୁ ଚିତା କଥା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ନୁହେଁ? ନା ହନୁମାନ, ତୁମେ ହେଉଛ ବନର ବାନର। ତୁମେ ଯଦି କେଉଁ ବନ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହି ଏ କଥା ଦେଖିଥାଅ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ। ହେ ମା, ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଲୁଚି ଦେଖି ନାହିଁ ମା। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ହେଲେ ଏ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ହଁ ମା, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଷଢ଼ ନାମ ବା 6 ଗୋଟି ନାମ। ସେଇ ଷଢ଼ ନାମ 6 ଗୋଟି ନାମ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଂସାରରେ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କର ଷଢ଼ ନାମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା। ଷଢ଼ ନାମ ଜାଣିଛ? ହଁ ମା। ତେବେ ପ୍ରକାଶ କର ବୀର, ମୋର ଷଢ଼ ନାମ କ'ଣ? सीता जय जानकी जाना वैदेही तथापि मैथिली पुणा सुनामाला जन बंधा जय सधा नाम ए ଆପଣଙ୍କର ଷଢ଼ ନାମ ହେଉଛି ସୀତା ଜାନକୀ ବୈଦେହୀ ପୃଥିବୀ ମୈଥିଳୀ ଏବଂ ଯୋଜନା। ମୁଁ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ହନୁମାନ। ମା ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ହେଲେ ଜାନକୀ ମା, ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଂକେତ ସ୍ୱରୂପ ମୋ ହସ୍ତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲେ ଯଦ୍ୟପି ମା ବିଶ୍ୱାସ ନ ଯାଆନ୍ତି
এই শেষ সংকেত দেই বিঝাই কহিবু হনুমান। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏକ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ହନୁମନ୍ତ ବলাই ହେ ଶୁଣ ଠାକୁର। ହନୁମନ୍ତ ବলাই ହେ ଶୁଣ ଠାକୁର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସଂକେତ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏଇ ରତ୍ନମୁଦି ସଂକେତଟି ଦେଇଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ସାନ ମା କୈକେୟୀ ଅଳଙ୍କାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ରଖିଥିଲେ। ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ମା। ହେଲେ ଏଇ ଶେଷ ସଂକେତ ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିବାହ କାଳରେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଛନ୍ତି ମା। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ବୀରା? विवाह मंडपे मुदे ब्रह्मादे इथिले श्रीराम तिनि अक्षर लेखा अछि एथे भले श्रीराम तिनि अक्षर लेखा अछि एथे भले। विवाह मंडपे मुदी ब्रह्मादे इथिले विवाह मंडपरे वेदपति ब्रह्मा मो प्रभु को मुद्रिका समर्पण करी मो प्रभु को देथिबा एई रत्न मुदी एई मुद्रिकार लेखा अछि श्रीराम हनुमान। एहा कहि हनुमंत मुदी समर्पिले दिन सदा शिव ताहा गीतारे कहिले। एहा कहि हनुमंत मुदी समर्पिले दिन सदा शिव ताहा गीतारे कहिले। विवाह मंडपे मुदी ब्रह्मादे इथिले शेष संकेत एई मुद्रिका देखु देखु आपण विश्वास करिवे मुहि अटे रामदूत हनुमान। दियो हनुमान। स्वामी तुमरा सही नामांकित मुद्रिका को ये अभागिनी आज दूर रे थाई दर्शन करुछि स्वामी। दूर रे थाई दर्शन करुछि कहती जन खोजे श्रीराम लक्ष्मण
ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ହଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୀର? ମା ପ୍ରଭୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଅନେକ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ନା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାନ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ମା। ହନୁମାନ ମା ଶୁଣିବ ହନୁମାନ କେଉଁ କଥା ମା? ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ରାକ୍ଷସ କଣ କହି ଯାଇଅଛି? ରାକ୍ଷସ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଛି ମା? ବେନି ମାସ ପୁରାବ କଣ୍ଟ କରି ଗଲା ରେ ବେନି ମାସ ପୁରାବ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭେଟ ବୋଇଲା ରେ ବେନି ମାସ ପୁରା ଏଇ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ନ କର ମା ସେ କଣ କରିବ ଜାଣ ହନୁମାନ? 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିଲେ ରାକ୍ଷସ ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବ କହିଛି? ନହିଲେ ମୋହର ଶିର ପକାଇବ ହାଣିରେ। ନହିଲେ କହିବା ହୁଡ଼ିନ ଗଲେ ବିଷ ପାଣିରେ ନହିଲେ ମୋହର ଏଇ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ନ କର ମା ସେ ମୋର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିବ ହନୁମାନ। ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିବ। କଣ କରିବ? ରାକ୍ଷସ ରାବଣ କହିଛି ଏହି 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲଙ୍କାପୁରକୁ ନ ଆସିଲେ ରାବଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିର ଛେଦନ କରିବ। ହେ ମା ଆପଣ ପରା ସତୀ ସତୀ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଏ ରାକ୍ଷସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଅଛି ବୋଲି ତାର এই କ୍ରୋଧାରିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମା ଏତିକି ମନେ ରଖ ମା ଲଙ୍କାପୁରକୁ ଆସିଅଛି ରାମ ଦାସ ବିରଞ୍ଜନୀୟ। ମନେ ରଖ ମା ହନୁମାନ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମାସକେ ଆସିବେ ମା ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆଉ ମାସକେ ଆସିବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତୁମ୍ଭକୁ ଏଠାରୁ ନେବେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏଠାରୁ ନେବେ ମାରିନ ରାବଣ ମାରିନ ରାବଣ। ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାସ ସମୟ ଦେଇଛି ହନୁମାନ ହେଲେ ଦାସ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାସ ସମୟ ଦେଉଛି। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିଲେ ରାବଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଶିର ଛେଦନ କରିବ। ହନୁମାନ ହେଲେ ମା
एक मास पूरी नथिबो मो प्रभु को मु आनिबि लंकापुर मध्य विनाश करण दुष्ट राक्षस जग जन्म दशानन आपण को ए स्थान उद्धार करिबु मा कथा मोर विश्वास हेउ नाही वीर विश्वास हेउ नाही ना ताहले विश्वास होला बोली गोटे कार्य आपण को करिबा को हेबो मा से नहिले मोहर कंधे वसबइले विराजमान करतु ए आकाश पथरे उल्का प्राय उठी जाई मो प्रभु निकटे मु करी साक्षात ना हनुमा माँ ए कथारे कौन आपणकर विश्वास हो ना ताहले आउ एक कथा भाबुअछि मन मध्य मुहि केउ कथा भाबुअछ हनुमा जद्यपि आपण मो सहित जीवा पई आपण मना करूछन्ति प्रभु को स्थान को आनिबा को हेले प्रभु मोर विश्वास हेला भली मते किछि आपणक निकटरु गुप्त संकेत नेबा को हेबो मा हनुमा हाँ माँ प्रभु को मु आपणक निकटरु संकेत नहीं देला मात्रे प्रभु मोर देखि मते विश्वास करिवे मो प्रिय भक्त मारुति माता को कर्ण दर्शन मो निकटे सर्वशुभे आसीछि बाहुड़ी तुम्हें ठीक कहिछ हनुमा मु एक संकेत देउ अछि वीर ए संकेत देखिले प्रभु निश्चय विश्वास करिवे तुम्हें माँ को साक्षात करिछ प्राण श्री राम लक्ष्मण मणि मोर ससुर देखणी काले देइथिले वीरा ए मणि देखिले प्रभु निश्चय विश्वास करिवे तुमे मां को साक्षात करिछ निश्चय मां एई मणि देखिला मात्र कि मां मते विश्वास करिवे सर्वशुभरे मो माता को दर्शन करी प्रभु को निकट को आसीछि बोली हेले मां मु कथा देछि जेतो बोली एक मास मध्य प्रभु के स्थान को आनिबी निश्चय विनाश कर जग जन्म दशानन आपण को स्थान उद्धार करिबु राक्षस रावण जानिबा दरकार राम भक्त हनुमानर पराक्रम केते हेले मा ए लंकापुर रे केउ स्थान रो किछि स्वादुपक फल मिलिबो कि माता हनुमा अनेक समय धरि आपण को खोजुथिली किछि फलमूल आहार करिनी कहि परिबे मा केउ स्थान रो फलमूल मु आनंद रे एई देख हनुमा एई अदुर रे एई राक्षस रो मधुबन तोटा सेई स्थान को जाओ वीर फलमूल करिन आहार फेरी जीव प्रभु को निकटे मा जाओ अदूर रे अछि राक्षस रावण रो मधुबन तोटा सेई स्थान रे सुंदर सुंदर फलमूल अछि आनंद रे मन भरी फलमूल करिन आहार जीवी प्रभु रामंग निकटे जीवा पूर्व आपण खाली एतिके आशीर्वाद दियंतु मा मार आशीर्वाद थिले मस्तके मोहर सर्वस्वी दर्शन करिबी प्रभु श्री राम ठाकुर जाओ रे मारुति तते करे आशीर्वाद सर्व शुभे भेट जाई प्रभु राजीव लोचन जय श्री राम अपेक्षा कर राक्षस रावण तो मधुबन को जाऊ अछि वीर अंजना नंदन जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम
हेलो हेलो जाओ जो राम सीता लक्ष्मण ये जो कलाकार